हाय गाइस आपण माने केमिति अछंदी हम तो भलरे अछु आपण माने भलरे थिबे हम आशा करूछु हैप्पी होली जय जगन्नाथ म कैमरा आउतरे दई म आउतरे एटा आउतरे कर एटा आउतरे आउतरे को ने मूळरे उठी के स्टार्ट करू माने आगटे कोई पाई हम देई आज आस्तंदी हम पुअर आज जन्मदिन आपण मानको भी निमंत्रण रहिला आपण माने आसंदु हम पुओ को हैप्पी बर्थडे कमेंट रे जणे देबे तो कथा न सही कथा मु कहूची आ गोड कोई मोर आ किछ कते नहीं कहबा भाई ये हमारा दीदी ये प्रेशर कुकर खुली पाट दिले नहीं बर्तन खुली के भात बाटचंदी बर्तन किया कोई हबो ये मोर काकी आ सी मोर देई क्या रोइता तो बसाई देना पाई जो बन साइडा ने दुकान जाउची आलू आनीते आउची घियो आनीते तू साइडा ने की जाउची देखो त जीवन के साइडा देखि दियो नी भाई गोली दियो कोलाई देख हम पड़िया देखि दियो नी सेई माने को दिया दियो हैं अरे कोई पूरा मेरा भात हाय गाय जी हाय गाय जी भात डाली आलू टमाटो बड़ी आलू टमाटो बड़ी चटका झरना सॉरी वाला तानु ले को कि ये राव राव चले छी ये होची रांधणी सिरने प्रस्तुत चलची ये लगा कि ये होची ये होची बाबाई ये होची पपी ये बुढ़चे बुढ़चे ये होची बुधा ये होची पाडरी की कहू ये भात डाली बहुत डाली चाचा सॉरी आम खरारे जाऊँ बर्तमान खरारे बहुत कालिया पड़ गलुनी एत सुंदर सुंदर झी गुड़ाक गुरी गुड़ाक तो आम डेंगा जेहेतु तू डेंगा मत मझे छाड़ू मुझे मझीर गलिया ये आपण मैंने कौन कर खाई सारे कि खरा आपण केते वर्षा चली आसी हाँ आपण वर्षा हो कि नहीं आपण कमेंट बॉक्स रे जणांतु आम तो एमती तीन भौणी बहुत मजाड़िया मस्ती एंजॉय करछु आज भी एत दिन पर मिसिकी हेलो गाइस मु तोर सुकुटा सी भी मझे आसी पहुंची गले सुकुटा भाई हमर बर्तन पे आसी पहुंची गले तो आउ सेटा तो आड़ी करी दो बर्तन हमर सुकुटा तो पहुंच गले खरार आम टे काले काले और बेसी देखालुनी तो से कैमरामैन कैमरा धरी पाना कडिया गोटे गोटे देखा तो छाड़ी बुक बेलेनी आउ कौन एटा हमर गोटे नुआ घर चलची दुकान घर भूत गुटी जहाँ भी आपण माने भाभी पारंती एटी गुरु गाई सब चरुचंती सेठी गने गीत देबे तळे की देखै आउ आपण माने केमिति अतने जूता ल देई आउ हमर देखंतु केते ओणाकुली हमर हेइची देखंतु हमर केते सब ओणाकुली छारिची आउ हमर तो तरण सही आंब ही बड़ बड़ हेलानी आपण गड़े साई आड़े आंब हेलानी कि नाही हम मुठी आज हम घर को आसी एते दिन बहुत खुशी एते दिन पर समस्त बहुत मजा करिमु आपण माने भी शामिल होंतु हम सहित एते सारा मजा एते सारा आ गुटे अच्छी मुट्टी चलंतु देखिया नेक्स्ट ब्लॉग रे ताकू देखिया पई पाइबे आउ आमर बहुत माने कौन से कहबी जे इज्जतर कथा देखु आमर लेखा जाइए तरण से हाँ आप पढ़ी पारे पढ़िया ना नहीं बर्तमान ना घर धुआ आर घर धुआ मूर्ख नहीं जा पक्का गोटे हौ आपण कौन टी आम आसिक बर्तमान आम आर घर पहुँची गले आउ टिके जस्ट पाखापाखि अच्छी ताटी धोइनु साना मामू घर आम आसलु बड़ मामू घर तीनटा मामू मोर तीनटा मामूर सेठी आम थे जो साना मामू ये बड़ मामूर घर यहाँ मझिया मामूर घर छात पड़ जाइए आसती भितर को देखा घरटा केमी बनई मामू
ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ମୋ ଅଜା, ମୋ ପ୍ରିୟର ଅଜା, ଏ ହେଉଛି ଆମର କିଚେନ୍ ଘର। ଏଇଠି ଗୋଟେ ରୁମ୍ ଅଛି, କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇନାହିଁ ଆଉ, କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବା ପାଇଁ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ରୁମ୍, ତା ସହିତ ଆଟାଚ୍ ବାଥରୁମ୍ ବି ହେଇଛି ତା ସହିତ। ଏଇଠି ଅଛି ବାଥରୁମ୍ଟା, ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଲାଟ୍ରିନ୍ ବାଥରୁମ୍। ଏଇଟା ହେଉଛି ଠାକୁର ଘର ଆଉ। କ'ଣ ଖବର କୁହନ୍ତୁ? ମୋର ସବୁ ଭଲ, ତମର କ'ଣ ଖବର କୁହ? ମୋର ସବୁ ଭଲ। କ'ଣ ଖାଇଥିଲ? ପଖାଳ ଭାତ, ଆଉ ପଖାଳ ଭାତ ଖଟେଇ, ସହିତ ଆଉ ପଖାଳ ଭାତ ସହିତ ଖଟେଇ, ଆଉ ଦଳା ଦଳି କିଛି ହେଇଥିଲା ନା? କାହାକୁ ଦେଖାଉଛି? ମଜା, କିଏ ଲୋକେ କାହାକୁ ଦେଖାଛି? ସମସ୍ତେ ଦେଖିବେ, କାହାକୁ ଦେଖଉଛୁ? ମୋ ଅଜା କହୁଛନ୍ତି କାହାକୁ ଦେଖଉଥିଲ, କାହାକୁ ଦେଖ ନାହିଁ। ଅଜା ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ବ୍ଲଗ୍ଟା ହେଉଛି ବୋଲି, ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓ କଲେ ମୁଁ କାହାକୁ ଦେଖଉଛି। ବଢ଼ିଆ ଦେଖେ। ହଁ, ଆମ ଗଡ଼ିଆଟା ଦେଖନ୍ତୁ। ସେଇ ଗଡ଼ିଆରେ ଖାଲି ପହଣା ଆଉ ବାହାଲ, ବହୁତ ସାରା ମାଛ। ଆଉ ଛୋଟବେଳେ ଏଇଠି ପହଁରୁ, ଆଉ ତ ସେ ସୁଯୋଗ ମିଳୁନାହିଁ। ବଡ଼ ହେଇଗଲୁଣି ଯେତେବେଳେ, ଆଉ ପହଁରା ପୁରି ଛାଡ଼ି ଦେଇଛୁ ଆଉ। ଇଏ ମୋ ସୁନ୍ଦରୀ ଭଉଣୀ, ହସ 1,00,000 ଟଙ୍କା। ଆଉ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦରୀ, କ'ଣ ହେଇଛି ସୁନ୍ଦରୀ? କ'ଣ ହବ? ଆମ ମୁଟି ହେଇଛି, ଆମର କିଛି ହବାର ନାହିଁ। ଆମ ମୁଟି ଅଛି ତ ସବୁ କିଛି ଅଛି। ଗେଲି ଗେଲି ଭଉଣୀ ମାନେ କ'ଣ ସବୁ କହିବ କହ? କେମିତି ଅଛ ତମେ ସବୁ? ଭଲ ଅଛି। କ'ଣ ଖାଇଛ କୁହ? ଆଜି ସୋମବାର, ଆଉ କ'ଣ ଖାଇବା ହେଇଥିବ? ଭାତ, ଡାଲି, ଭଜା, ଶାଗ ହେଇଥିଲା, ଆଉ ବାଇଗଣ ଟମାଟୋ ଛେଚା ହେଇଥିଲା। ତମ ନାଁ ସବୁ ନିଜେ ନିଜେ କହିଦିଅ। ତମ ନାଁ କ'ଣ କହିଦିଅ? ନା ତନୁ, ତା ନାଁ ସେ କୁଆଡ଼େ ଗଲାଣି। ତନୁ, ଖାଲି ତନୁ ନା ଆଉ କିଛି ଅଛି? ଆଗରେ ପଛରେ କିଛି ଅଛି ନା ଖାଲି ତନୁ? ଆମର ଆଗରୁ ନାହିଁ କି ପଛରେ ନାହିଁ। ହଁ, ଆସନ୍ତୁ ବଡ଼ ମାମୁଁ ଘରକୁ ଯିବା। ଆଉ ଗୋଟେ ଭଉଣୀ ଏଇ ଶୋଇକି ମୋବାଇଲ ଟିପୁଛି। କ'ଣ ହଉଛି? ମୋଟା ତ ଦେଖା ମୋ ମାମୁଁଙ୍କ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଛି। ଆଉ କାହା ଡ୍ରେସ୍ ମୋତେ ହଉନି, ମୋ ମାମୁଁଙ୍କ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଛି। ଆଉ ମୋ ଭଉଣୀ ଆମ ଘରକୁ ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କ ଡ୍ରେସ୍ ନ ପିନ୍ଧିକି ମାମୁଁ ଭାଇଙ୍କ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଛି। ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ କେତେ ହାପି। ମୋବାଇଲ ଭିତରେ ସେ ପଶି ଯାଇଛି। ଜିନିଷଟା ଦେଖାଉଛି, ମୁଁ ଦେଖିଲି ସେଥିପାଇଁ କ୍ୟାମେରାଟା ଅନ୍ କଲି। ବାଡ଼ି ଗୋଟେ ହେଇଛି, ଦେଖ ଛୋଟବେଳେ ଏଇଭଳିଆ କରି ଆମେ ଖେଳୁ। କେତେ ସାରା ଜିନିଷ ପୁରାଟା ଦେଖାଇଲୁ। ଅଜା କିଲୋ ଘଣ୍ଟା ମରା ହେଇଗଲା ବା? ହଁ ହଁ, ମୁଁ ପୁରା ଆଇଛି ସେ ଗୁଡ଼ ଖୁସିବା ପାଇଁ। ଘରୁ ଆସିଛି ଏତେ ବାଟ, କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ? ତମ ସେବା କରିବି ଆଉ। ଦେଖା ଦେଖା ଗୁଡ଼ ଖସୁଛି, ତମେ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଉନ ଅଜା। ଗୋଟେ ଭଜନଟେ ଗାଅ। ଗାଉନି ଅଜା, ଏଇ ଗୀତଟା ଭାଇରାଲ ହେଇଥିଲା।
ସେ ଉଠି ଦେଖାନି ସେ ତ ଝୁଲୁଛି ले मते घसी आते ने घसुची पुरस्कार दियो मते 10 टंका पानडे खाइबी अजा 10 टंका दियो गोटे कुरकुरी खाइमु आमे मोर गोटे आ चा ନିଅନ୍ତୁ ଏଇ ଅଜାଙ୍କ ସାର୍ଟ 60 रो ହାତ ମାରତେ ଅଜା ଦଉନାହାନ୍ତି 60 ରେ कोन अछि ମନି 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 ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଯେମିତି ନେଇନୁ ସାର୍ଟଟା ଉପରେ ପକେଇ ଶୋଇଲାଣି चलो किडनैप करया हमें दी नातुणी ଦେଖିଆ हमें ଏବେ ତା ଦେଖିଆ ପଇସା ଲାଗିବ ଦେଖିବା ପାଇଁ पैसा पैसा कौन पैसा ଏ ମାଣ୍ଡି ଦେ ସେ ମତେ କାଟୁ मांड दे मी काटू नहीं ଘଷିବାଟା ହେଲାନି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଠିଆ ହେଇଗଲେ मुझे गरम लगलो के सुजो ଶୋଇଲେ ପୋଷ୍ଟ एसी ना लगो ना कोन दिन लगेइबो एबे छाता पड़े जे एसी कूलर साडे पर लगी चकाचक करदवा कथा ना कोन दिन लगेइबो ये हबो ଭିଡିଓ କରି କରି ଆଉଛୁ आंब आमर देखंतु केते पाखरु ହେଇଛି खाली छात को आसीबा एरा आंबडा छिंडेइबा काडू काडू करी खाइबा लुण लंका मामू घर आसिले एटा गोटे मजा थाए जे जहाँ खोजू ता पाइबू आमर आंब गछ नाई मामू घर भरपूर आंब गछ ये खाली डेइब दी भौणी आम ए मेहंदी करमु हाथ रे होली स्पेशल हाँ पछपटे कर ଏଇଠୁ କରିବି ନା ଏଇଠୁ जल्दी जल्दी फोन बाहर की आम जाऊँ जार जन्मदिन आसी घर को जाऊँ बड़ मामू घर सान मामू घर को जाऊँ से कौन हो आपन को देखा सान मामू घर पहुँची गली देखो कौन कौन हो सुंदर सुंदर गछ लगे ये बाड़ीटा जड़े माई बर्थडे बॉय ये पूजा चलती बड़ मामू माई बस माई चलते देखा तनु मैडम कौन करचंती तनु घर यहाँ भी गोटे मामू घर मोर मामू घर आसले समस्त घर मामू घर मामू अजा आई भाई भौणी आउ किसी रिलेशन नहीं खाली मामू माई तनु 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 गोटे कबाड़ दिखाई कि नहांती नहीं जाऊँ नहीं जाऊँ तनु को मैडम कौन कर देखा आसना एपटे तनु तो सेपटे कबाड़ बाड़े शुभुनी कहीं ते कौन कर तू कौन करुच देखु
ନା ଇଜ୍ଜତ ଜୀବନ ତ କଣ କରୁଛୁ କି କହୁଛି ଇଜ୍ଜତ ଚାଲିଯିବ ପାଗଲଟା ପପୁଲାର ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ସୁନ୍ଦରୀ ହବା ଦରକାର। ସୁନ୍ଦରୀ। ଏଇଟା ଟିକେ ସୁନ୍ଦରୀଟା ତୁ ଆଉ କଣ ସୁନ୍ଦରୀ ହବ କୋଉଠିକି ହଉ ଯିବା ଆଉ ବସିକି ଟିକେ କଥା କହିବା। କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆପଣ? ମୋମୋସ୍ ଖାଇକି ଯିବି ନା? ମୋର ଆଜି ସୋମବାର ବା ଭେଜ ଦେବ ନା ହଁ ଭେଜ ପିଆଜ ପଡ଼ିବନି। ପିଆଜ ସେଇଟା ମୁଁ କହିପାରିବିନି ପଡ଼ିଥିବ। ହଉ ଯିବା ଦେଖିବା କ'ଣ କରିବା। ଆଉ କିଛି କଣ ଅଛି? ମୋମୋସ୍ ଖାଇବା ପାଇଁ ଯିବୁ ପ୍ଲାନିଂ ଚାଲିଛି। କ'ଣ କହିବି କାଲି ହୋଲି ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ହୋଲିର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ। ସମସ୍ତେ ହୋଲି ଖେଳିବେ କଲର୍ ବାଲା ନୁହେଁ ଯେଉଁ ଅବିର ବାଲା ହୋଲି ସେଇଟା ସେଫ୍ ଆଖିରେ ବି ପଡ଼ିବନି ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ଯାଏ ସେଇ ରଙ୍ଗରେ ଆରାମସେ ଖେଳିବେ। ମୁଁ ବି ବହୁତ ଖେଳିବି ଆମ ଠାକୁର ଆସିବେ ଦେଖିବା ଆଉ କେମିତି ହୋଲି ଯାଉଛି ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଦେଖେଇବି। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆଗକୁ କ'ଣ କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖିବା। କେକ୍ କଟିଂ ହେବ ଖାଇବା ପିଇବା ହେବ ପୁରୀ ଆଉ କ'ଣ ସବୁ ହେଇଛି ଦେଖେଇବି ଆଉ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆମର ସଜ ହେଉଛନ୍ତି ବାର୍ଥଡେ ପାଇଁ। ଜଟଟା ଖୋଲ ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ। ତମର ସବୁ ଚୁଟି ଅଛି ମୋର ତ ନାହିଁ କେରାଟା। वो देखो हाय गाइस आई एम कौन एलिगेंट सो ब्यूटीफुल ब्यूटी पर कहले पॉपुलर कहले तेरो मां बाप के जित देला से रंग so beautiful so elegant just looking at like and wow wow eyeliner lipstick दिया मारी हुआ वाला सब आसिले खाଇବା स्टार्ट हो गलानी छोट पिला जल्दी खाଇବା दिखाई गोटे पूजा होची पूजा सरिबा को बसला कर्मसी महापदासी ब्राह्मणस्ति महाभारत भुजंगदात गोदात कामदात भुजामसुस्ति तुभ्यमं संप्रदते वचिद्रमस्तु कायेन वाचा मनसिरेन्द्रवा बुद्ध्यात्मना प्रभावात् मदनर अन्ना गाम गुन्नू 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 मुझे कह देने आ गया गुन्नू ना गुन्नू तो मामा एडी बसो दिले किला तो चेंज कर देले कोन भाई गुन्नू माई मोड़ में देखा ये करे माई मोड़ 2 नंबर माई 2 नंबर केते काम करी करी फेरी मो माँ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଇଛି ନା ଛୋଟ ସାଙ୍ଗରେ ଦେନି ମତେ ଟିକେ चले
jadi mau muri ko ailo mo muri de gini ले ताको मते कतिया ना कतिया ना बड़ा फोन तर फोटो फोटो आडे बंद देई ଆମର ବାର୍ଥଡେ ବୟ ପାଉ ଯେ ଚାଲ 3 ବର୍ଷ କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଲା ହଁ ଏଇର କରିବି କହିକି ହଁ ବୋଙ୍ଗ ହ୍ୟାପି ବାର୍ଥଡେ ଟୁ happy मते दे मु कर देबी फोटो उठे सर बहुत फोटो हाय गाइस कजा टी कहि देलु कजा फाइनली என்னோட கவுனு ना जाऊ ना टिके ओम हैप्पी बर्थडे होंगो 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 हैप्पी बर्थडे मते त मु कर देबे भैया भाई आज के काम कर लो छुआर मा जाऊ ना के कति की कैमरा 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 लास्ट फुटलानी माया फिंगिरला फाइनली